everyone, naata karon sa eskwelahan. So mag-support ta kay Duterte. Kay kaluoy siya. Si Marcos sabi biso. Si Marcos sabi bangag, guys. 'Di ba bangag si Marcos? Oh, bangag si Marcos. Hoy, bangag si Marcos. Hoy, bangag si Marcos. Oo, ay sorry. Bangag jud si Marcos, guys. Pisok pa yun. Pisok siya, guys, siling ani oh. Natilo. Nakita niya, guys. Nakita niya, guys, nga pisok daw si Marcos. Buang yun na si Marcos, guys. Dapat ana ipapatay, guys. Char. Kaluoy jud siya, guys. Dari guys, so kaluoy gid ya itsura ni Duterte. Ginakadlawan niya si Marcos. Uy, wala.